فکر است که در این همایش آزمون علمی از طرف اکادمیک ملاظهور طاهری به اشتراکان آن نشریه نوبتی روزنامه سالمی و درازعمری که سردبیر آن خود این طبیبی شناخته می باشد و به 70مین سالگرد مولودش بخشیده شده است هدیه شد. در دایره برنامه‌های کنفرانس علمی آزمون در بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی از جمله کالج طبی شهر پنجکین در 3 دوره ادامه یافت که راوی این برنامه استاد کلان کالج طبی شهر پنجکین شرفجان جباروف با دانشجویان سوالها را توسط مانیتورینگ پیشنهاد کرد و آنها جوابهای مشخص را هدیه نمودند و از طرف ملاظهور طاهری گروه‌های غالب با تحفه‌ها قطع شناسی شدند. باید اظهار نمود که در جریان کنفرانس آزمون علمی دانشجویان با نامزد علمی طب اکادمیک ملاظهور طاهری پیرامون فعالیت کاری و استفاده از گیاهای طبیعی تاجیکستان و راه و اصولهای تشخیص و طبابت بیماری ها را پرسان شدند. اولین مرتبه تاجیکستان من سیانس‌های تلویزیونی گیپنوزی گذراندگی اگر شما هم تا یوتیوب کانال دارید دکتر طاهری زنندگی من حاضر کانال دارم 215 تا فیلم‌های من هست در همونجا کدام تما بخواهید همون چیزای کرونده می‌بینید ورزش درمانی دیگر چیزا هست. گیپنوز یک خوابی طبابتی هست. بعضی آدم‌ها درش فکر پیدا میشه ترس غم بی‌خوابی دیگر چیز زیر تاثیر سخن کتی معنی سر به توضیح بکنید فکری نو میشه نقش رو برخته میگیره. اوش برای همین وقتی که شما هم خودتون مقصد مونده چهل که من گفتم شورناکتون برای شد کارتون پیش بیاره. یک نمود بیماری ها هست که آدم ها از ترس کور میشن، شر میشن، گم میشن همینو با اصول گیپنوز ناد میشن. من برای که دانشجوی دانشگاه طبی دیگه تو با همینو گفتم. مثلا مردم ما که نمیدونم بعد میبرن این طرف اون طرف پیش دامولا پیش فوربیل همین این نمودش استرس که نیوروز میبود. انا حالا همه کتاب من اگه گرفته خانه تاگا اسرار اولاداری و طبیب بی‌نسلیم پیشتر نماد اسرار زناشویی بود. دو تا دختره یا بچه ناز میبینن. اینش هم وعده کرده که من توی میگیرم دیگرش هم بعد یک تشکیل زخم میرد اینش فهمیده یا برو بیهوش شده میغلطه کار پاموش من قربالو کار میکنم بیمارخانه میبرم. دو سه روز همه خیلی حالتش سانی گفتن گیپنوز کنید نزد من آوردن. صحبت کردیم من گفتم تو دختر هستی هم. من گفتم همه خیلی هر روز کسل خواب کردن گریه تو هیچ کس نمیگرفتی کسلی بوده است گفتم. دوی مرش گفتم ممکن تو بچه خیلی زن شوهر میشدی بعد یک ماه جدا میشدی. پرابلم زندگی همه خیلی کو وقتی. و خداش فهمید درک کرد بعد درست گفت که گوید من جواب دادم من صحت شدم. شما همون پروسس حیات هم خیلی حالتا میشه در رو افتاده نشید. حیات یک چیز مرکب دویم حرکت است بیز کمبودی بیز زیاد نمیشه. نه که کتاب خونید هر حالت به خودتون آرام کرده میتونید ناز کرده میتونید. اولین مراتب تاجیکستان من کتاب نوشتم رک ازلیچیمی رک طبابت شونده. من از کجا شما روید گم که سر راه بود که میمورد همون ناو من شما گفتم که زیر شورش پروگرام موندگی انا میمورد همون چیز خطی وقتی که اکثر آدم ها همین کتاب من خوندن رک ازلیچیمی طبابت شونده نقش رو برفتن چون که نظم نشد دست میدونم. انا از این آسایشگاه ما قریب هر سال 30 تا 40 تا آدم ها که سالای سرطان قطعی رک میمیون من راهش نشون میدم اجرا کرد عدوم خودش شد عمرش دراز میشه. برای همین شما آموزشگاه بخونید تا حرکت کنید نزد دکترای ناز بروید شینید از اونها از چه یاد گیرید هم صحبت شوید. باشه همین سال وقتی که من در تریتوری روسیه بودم یک آموزشگاه طبی در داغستان ولی به گفتن که ما 10 نفر دانشجوی میفرستیم که رفته نزد شما با در روز تعلیم گیرن درس گیرن از خود داغستان خر رفته اومدنشون $1,000 میشه. برای یک چیز آموختن شما هم بینید اومدن دیرکتوری میدوشیدی در مادرتون امکانات باشد. حاضر من مقصدم همین که همین
осоишгоҳ академияи тибби халқӣ кунанд ки одамон омада бисёр вақт курсаи кали 1 сол хона 2 сол хона не 10 рӯза 15 рӯза баландаш 20 рӯза 3 ҳафтина бисёр дарсҳои ёд метавонанд одамон аз он ҷумла гиёҳҳо гипноз таъсири сухан мануальная терапия массаж внутренних органов ҳамин чиз шумо агар худтон ёд гиред ин сарчашмаи солимию дарозумрии чизаи шумо мешавад акун асосан ҳозир ҳам ту ман аввали гапа гуфтам ки ягон одами сеҳат дунёро қариб ки нест таваллуд мешавад проблеми пешавӣ сар мешавад ва мо саб сеҳат буд ғалтит мурд ман 2000 мурда чокарги қариб буд ҳамин ракҳои хунгузар давраи хурди ва нахели бошад оста оста такшини шуда ҳамин ҷувоб рӯйқа мегирад танг мешавад хуна таъмин кардан наметавонад ин физиологически смерть мемонад роҳи амини пешгирӣ кардану умри дароз кардан ҳаст ман ҳозир барои чӣ гуфтам масалан якуми маротиба вақте ки ман як ҳамдиёри мо нақл мекунам ки пеши мазор буд ҷидду аҷин аст бегоҳи танҳо мебиёд назараш ба дута мардак дастшо кор пайдо мешад мерад гум мешавад дод зада хоб мерад 17 рӯз мехобонад чилёсӣ мекунад гап намезанад ман фавқулода омадам гуфтам ки як касале бинед вақте ки рафтам чилёсӣ мекардagi айвон ба мусофетҳои бисёр иштиги дурумдан гуфтам забоната нишон дед забони худро бурардам вақте ки одам инсулт шад кровоизлияние як тарафа кишиш мекунад ва мардак забонаш дурост боромад ва гипноз кардам гуфтам ки гап зан сар кардем аз калиме а бе бе овоз пайдо шуд ва ман баландтар а бе бе барои ки стресс сазоват кардам ман оста чашмаш кушода шуд гуфтам гап зан бо гап наистодаст бугун онҷо корт қида истодагӣ дар назараш воображение бо асари нав чашмашо пушид гипноз кардам модарашо гуфтам духта корт биёред ингарад чашмато кушо гуфтам дида ана корташо ман гирифтам ё барафтам ҳамин боварӣ ҳосил кард хест шишт гап зад вале сеансҳои телевизионӣ ман ба ҳаст аз тарс одамо кар мешавад гум мешавад овозаш нест мешавад ино 100% бо воситаи гипноз ин махсус илм ҳаст табобат мешавад не ки инсулт шудагӣ бошед хош бемориҳои менингит энсефалит дигар процесси табобаташ мушкил умуман синфи 8 тамом кардам падарам раиси колхоз буданд ба артиб кисе ки мепурсид ки калон шуд ки мешед бачаҳо мепурсид ман гуфтам раис мешавам худо раҳмати тавом дар театри пушкин дирижёр буданд хуҷанба мана бурдану гуфтанд ки авлоди мо ягон кас медик нест медучилиши хуҷанба монда ҳамин сабаб шуда хондам оҳиста училиш тамом кардам бо якбора дар худи ҳамон шаҳри хуҷанд мактаби коргарҷонроӣ тамом кардам чунки давраи мо вақте медучилиш тамом кардан то 3 сол кор накунед диплом медод ман аттестатсияи синфи 10 мединститут дохил шудам скорой помощь ба кор мекардам шумо ҳам кор мекардам ҳам мехӯрдам ман як умр вақти хоригаи беҳуда гузарондаги не онҷо буд чандин ҳозир ман қариб 180 та диплом дорам тамоми мамлакатари дунё рафта хондам якчиза омӯхтам ёд гирифтам мана ҳамин роҳаш баравед шумоам якчиза оста оста ҳамон роҳа гирифта рафтам мегирам гӯшкунед ман система сохтагии системи мана шумо ёд гирифтам ҳамин берунба буред китобчаҳо дар думнаш ҳаст жизнь прекрасна когда мы здоровы дарунаш ба 4 забон қати дода шудагӣ ман система сохтагӣ англиси тоҷикӣ русӣ узбекӣ ҳамаги ду варақ чӣ қадар об нӯшед чӣ қадар хандед чӣ қадар нафас гиред як чизи оддиам ҳозир ёд метавонам ки бини хите нафас гиред то шумо мана нафас гиред нафаса дошта истед гашта даҳан хите полни буромад бини вақт нафас нагиред бинед оға ҳамато танбал дидед чи ёд гирифтан надоред оддитарин чиз методи бутека 700 намуди касал нест мешавад мана дошта меистед асоси бадани инсон об ҳаво мана дуюмаш насос 5-6 маротиба нафас мегиред як бор сар метавонад ва як бор дига мегӯм агар телефоното вай доштагӣ бошад YouTube канал варзашдармонӣ медуред доктор тоҳирӣ менависед мебурад мебинед дигараш ҳаракат кардан бояд ки ҳисоб меёна 5-10 километр роҳ гардед давоми рӯз ба 1 соат хандед давоми рӯз ба ҳар бегоҳи ним соат рақс кунед ман система сохтагӣ рақс ҳам табобат мекунад масалан ман инҷа агар занид нақд мешуд ҳамин чизҳои дорам қадам движения ҳама рақс кардан бинед мушако ҳаракат медорад дигар чиз агар шумо ёд гиред ман ҳамин идеаҳои ӯзбекистонро дод будам ҳозир тошкентба
махсус я ҳафтаба дубор ҷамъ мешаванд 100 кас 150 кас я зали канон 1 соат бегоҳ рақс мекунанд дигар на таблетка дар кор на дору дар кор на ҳеҷ чиз нест ана шумо каломатон хоҳед ташкил кунед ҳамиҷоба иҷозат ҳаст мебиед мактабҳош хай пеши ман мебиед ман камтарсиба ёд метиҳам ин шумо ёд гирифтанатон дар кор баъд я ҳафтаба я маротиба рӯза мегиред об менӯшед хонаҳотоба дег доредто абхот мепазисто вале ки хӯроки дига пазир дега мешӯед ҳамин жилутки мо ҳам дег агар я ҳафтаба як маротиба шумо рӯза гиред ҳечи нахӯред не ки рӯзи ман дига хел ҳар як соат як стакан об менӯшед рӯдаҳо шиту рӯда мегиранд тоза мешаванд меъда тоза мешавад умри шумо дароз мешавад оддитарин чиз хош давомаш активирину соки сабзи лаб-лабу каду ман ҳамина як система сохтаги кадом касале ки мебиёд гуфтагӯи ман иҷро мекунад 100% касалаш назм мешавад